Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, How are you? I'm good. Hi. How about you? Okay, I'm very well, thank you. Okay, student, before we start our study, let's pray together. And who is the leader of this class? Who is the leader of this class? Solihatin, ma'am. Okay, okay. Solihatin, please be the leader. Yes, ma'am. Okay, class, before we start our lesson today, let's pray together. Begin. Finish. Thank you. Okay, thank you, Solihatin. Okay, student, now I will check your attendance list first. Who is absent today? Desi? Yes, ma'am. Okay, Dian? Annie? Yes, ma'am. I'm here. Yes, ma'am. Okay, Fari? Desi present, ma'am. Okay, Desi. Fari? Present. Vera? Present, ma'am. Okay, Hani? I'm here, ma'am. Okay, Ita? Present. Nurul? Present, ma'am. Dewi? Present, ma'am. Solehatin? Me, ma'am. Darwanto? Okay. Present, ma'am. very Happy, good. ma'am. Okay, student, for this meeting, we will study about procedure text. But before I explain about the material, I want to give you a video. And next, please watch and analyze the video. Okay, after look at the video, what is the video about, student? Hello. Maaf, ma'am, tadi tidak terdengar suaranya. Apa memang tidak ada suaranya, ma'am. I will repeat once more, student. I'm sorry. Okay, ma'am. Thank you. Dari saya ya, mungkin motivasi untuk memainkan dalam masuknya konteks seksual itu belum ada, Pak. Kemudian tujuan pembelajarannya juga belum disampaikan. Di pembukaan, Can you listen the video, student? No, ma'am. No. There is no voice. No sound, ma'am. Nggak apa-apa, ma'am. Nggak ada voice-nya. Okay, Bisa dibaca. you can look at the writer, tulisannya ya. Yes, ma'am. Okay. Okay, what is the video about, student? Me, ma'am. Me. Okay, Solihatin, what about? There is someone who help others in Okay. bus stop. Yes, and then? I don't know, ma'am. Sorry. Okay, any other student? Very good, Solihatin. Any other to continue about the
story or story of this video. People discussing, ma'am. Okay. Maybe. Okay, so this video is tell about someone asks to take the drinking. Jadi ada seseorang yang minta tolong untuk cara menekan mesin itu. Oh. Okay. And the second question, how is the step to use automatically vending Mac? Jadi bagaimana tadi caranya untuk mengaplikasikan mesin tersebut? Any one of you wants to answer? Using coin, ma'am. Okay, very good. So, ketika kalian ingin mengambil atau membeli minuman tersebut, kamu harus memasukkan koin. Okay, very good, student. And next, Thank you, ma'am. what we need to get the drinks? Apa yang kita butuhkan untuk mendapatkan sebuah minuman tadi? Koin. Koin, very good. Okay, student. So, for this material, we will discuss about procedure text. So, procedure text is divided to be three types. For the first is manual, and the second is receipt, then the third is tips. Jadi prosedur teks itu dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama itu manual atau bisa disebut cara menggunakan atau cara mengaplikasikan sesuatu. Kemudian yang kedua ada resep, itu bagaimana cara kita untuk membuat sesuatu seperti makanan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tips atau langkah-langkah untuk hidup sehat dan lain sebagainya. Okay. And this is the definition about types of procedure text. For the first is text that explain how something works or how to use instruction or operation manuals, example generation, how to use the video, the computer, the tape record, the photocopier, and the fact. Jadi, prosedur teks itu teks yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja atau bagaimana kita menggunakan sebuah atau mengoperasikan sebuah benda. Seperti itu. Contohnya bagaimana menggunakan komputer, video atau mengaplikasikan video, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk definisi yang kedua, procedure text that instruct how to do a particular activity. Jadi, prosedur teks itu untuk memberikan instruksi untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. For example, resep, rules for games, science experiments, road safety rules. Jadi itu contohnya resep atau cara membuat sesuatu, kemudian aturan untuk menggunakan permainan dan lain sebagainya. And the third is procedure text is text that deal with human behavior. Example generation, how to live happily, how to success. Jadi yang ketiga adalah prosedur teks digunakan untuk tips atau memberikan kebiasaan baik untuk seseorang. Contohnya bagaimana hidup dengan bahagia dan bagaimana untuk sukses seperti itu. Kiat-kiat untuk sukses seperti itu. Okay, then next. Ini just kan katanya aku. Ini nih wifi-nya. The purpose of the procedure text for the course is to explain or tell the reader how to make or operate or do something through a sequence of action or step. Jadi untuk fungsi atau future of procedure text fungsinya itu untuk menjelaskan atau menceritakan kepada pembaca bagaimana untuk menggunakan, mengoperasikan atau melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, to explain steps or instruction to operate something. Jadi yang kedua itu untuk menjelaskan langkah-langkah atau instruksi atau perintah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Okay, the next is to make procedure text. For the first is full. Sebentar ya, Mam Asri. Ini teman-teman kok ngomong sendiri ya. Zakia, Siti Solihatin. Itu loh, Mam Asri masih menjelaskan itu loh. Lihat dulu.
Zakia, Siti Solihatin. Maaf ya, Mam Asri. Okay, thank you. Teman-teman saya. Oke. Silent please, student. Okay. Okay, I will continue my explanation. The next is generic structure of procedure text, that is goal, and the second is material and steps. Goal is how to make something, and the material is about bahan atau alat-alat yang digunakan untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu seperti itu. Kemudian yang ketiga ada steps. Steps itu menjelaskan tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Okay, next. Okay, the last one is about language features, and the language feature of procedure text atau unsur kebahasaan dalam teks prosedur itu ada 5. The first one is use adverbial or sequence or using temporal conjunction. Jadi yang pertama itu menggunakan kata penghubung seperti for, second, third, and etc. And then the second is using command or imperative sentences. Jadi yang kedua itu menggunakan kalimat perintah. For example, put the noodles, blah blah blah. And the third is using adverbial adverb to express the time, place, manner accurately. For example, 4 minutes, 5 minutes, and 1 hour or 2 hours. Okay. Jadi yang ketiga menggunakan kata keterangan waktu seperti itu. Kemudian yang keempat using action verb. Yang keempat menggunakan kata kerja. For example, make, take, boil, cook, and etc. And then the last one using simple present tense. Okay, jadi yang terakhir itu menggunakan simple present tense. For example, cut the fruit, etc. And the next I will discuss more about simple present tense. When we use simple present tense, student? Hello. Hello, ma'am. When we use simple present tense, student? Iya. Kapan kita menggunakan kalimat yang berbentuk simple present tense? Pada saat sekarang, Ya. Ma'am. At present moment, Okay, ma'am. very good. Okay, present moment. Okay, very good. Jadi, simple present tense itu untuk menyatakan kejadian atau kegiatan saat itu. And Betul. the next is form or the pattern of the simple present tense. Jadi, rumusnya untuk simple present tense sendiri, for the positive sentences is using a subject followed by verb 1 and then object or complement. For example, I cut the paper. And for the negative sentences is subject followed by do or does and then note and followed by verb 1 and followed by object or complement. For example, I do not cut the paper. And the last one is interrogative sentences. Do or does followed by subject and followed by verb 1 and then object or complement. For example, do I cut the paper? Okay. Now I want to ask you, try to make one sentences about simple present tense. Any one of you students? Yes, ma'am. Okay. Any? Let's welcome. I buy vegetables at market today. Okay. Very good. I buy vegetable at market today. Okay. I use as a subject and buy as verb 1. Is it right? Any? Yes, that's right, Okay. ma'am. Very good. Any other student? Me, ma'am. Okay, Ita. let's welcome. Ita, please make Yes. in negative sentences. Let's welcome, please. I don't drink a coffee Okay, I don't drink a coffee. Why you say that these sentences is included in negative sentences? because there are do and not. Okay, very good. So after subject followed by do and not. Very good, Ita. Okay, student, can you understand about my my explanation, student? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ma'am. Quite clear. Okay, very good. And next, I will ask you to analyze this text. This is one example about procedure text. Please read it first. Have done, students? Yes, ma'am. Okay. For these sentences, we can call it. Kita dapat menyebutnya apa? Kira-kira dari kalimat yang paling atas ini, kita menyebutnya apa tadi?
Cool. Cool. Okay, very good. So we will discuss about the generic structure of procedure text. The first sentences is called cool. Cool. Very good. And the second paragraph. Materials, ma'am. Okay, materials. Okay, very good. And any other for the last one? Steps. Steps. Okay, very good. For this text, we know that this is one example about procedure text, especially in manual. Okay. And can you explain to me what is the content of this text, student? Kira-kira isinya apa sih dari teks ini? Bisa nggak menjelaskan? About how to do. Cara Using Zoom. How something works. Oh yeah. how something works. Very good. Especially when we want to use application Zoom. Zoom. Okay, Zoom. Very good. Jadi bagaimana kita menggunakan aplikasi Zoom seperti itu. Kemudian alat-alat atau bahan yang kita butuhkan yang pertama ada apa tadi? Phone. Okay, phone. And the second is Zoom application. application. Okay. And don't forget we use internet. Okay, very good, student. Now I wanna ask you to study more about procedure text, and I have some exercise here. Please read it for a minute and try to answer some question here. Can you read it, student? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. Solihatin? Okay, Yes. can you read this text? Yes, ma'am. All the Okay, time. very good. No, just the goal and the materials. The goal and the material. Okay, the goal is how to make flower crown. Okay. And then we need for the first flowers, scissors, tape, glue, elastic, wire, and ribbon or rope. Okay, very good. Solihatin, do you know the meaning of crown? A crown like the king and queen use in their head. Okay. Okay, very good. So it's like a Yes, mahkota. ma'am. Seperti itu. Oke, jadi alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah mahkota tadi apa, Solihatin? Scissor. Okay, scissor. Okay, very good. Okay, for the step, want to read the steps, student? Any one of you who wants to read these steps? Diri, ma'am. Okay, Zizi or Nurul Aziza? Why Let's welcome, please. Yes. Okay. Use Number and one. Prepare 3 kinds of flower. Okay. Number 2. Cut the flower. The length of the stem is about 7 centimeters. Cut 3 elastic wire and measure it to your head. Tie the wire to make it sturdy. Elastic wire itu apa, ma'am? Elastic wire itu seperti apa ya? Istilahnya itu tali atau seperti karet lah, seperti itu. Oh, Yeah. okay. I continue, ma'am. Okay, let's welcome. Number 4, arrange the flower to the ribbon and glue them. Make sure the flowers fill in the ribbon beautifully. Number 5, Okay. attach the ribbon with flower to elastic wire by using the tape. Fill in the empty space with smaller size flowers. Number 6, cut another ribbon with 50 centimeter and insert it into the wire with flowers. The last one, number 7, put the crown on your head. Tie the ribbon. You'll look lovely wearing it. Okay, very good, Nurul. Yes, ma'am. Thank you. Okay, student, after you understand more about the text, and now try to answer some question here. There is 5 question. Any one of you to try to answer the number 1. Adakah yang mau mencoba untuk menjawab soal nomor 1?
Yes, ma'am. Okay, let's welcome Annie. What is the purpose of the text? Okay, what is the meaning of number 1? Apa tujuan dari teks di atas? Okay, very good. Kira-kira apa ya tujuannya? To explain Okay. to use the instruction. Okay, to explain how to use the instruction. Instruction what about? Perintahnya tadi untuk membuat Apa ya tadi? Crown. Flower crown. Okay, very good. Okay, number second, student who wants to try to answer number second. Me, ma'am. Okay, let's welcome Devi. How many times a flower do we need to make flower crown? Okay, how many flowers do we Many need? flowers, Do we ma'am. need how much? How many? Sorry. How many, Devi? Repeat once more. Iya. Nggak kelihatan berapa flowers, ma'am. Oh, enggak kelihatan. Many Any flowers. other student? Me, ma'am. Okay, let's welcome. 3 flowers, 3 kinds of flowers. Okay, 3 kinds of flower. Is it right, student? Okay, Yes. very good, Solihatin. And the next number, student? Any one of you to try to answer the question? Do you think that it is difficult to create the flower crown? Apakah menurut kalian susah? Yes, ma'am. to me, ma'am. How is the answer, student? Yes. Yes. Okay. Lebih mudah membuat kapal-kapalan, ma'am. Okay, very good. Okay. So the answer is yes. But what about if we answer based on the person perception? I don't think so that it's so difficult, ma'am. Okay, never mind because this is the reason of you. Jadi ini adalah alasan menurut kalian. Ini berupa pendapat. Jadi kalau menurut kalian itu it is difficult, you can answer yes. Then Berarti jawabannya sesuai dengan kemampuan masing-masing ya, ma'am? iya betul. Ya, ma'am, soalnya Quina memang tidak bisa membuat crown. Okay. And next for number 4, student. Number 4. Any one of you to try to answer? How is the text structure? Structure. Struktur teksnya tadi bagaimana? Simple present Apa ya ma'am. tadi ya, Azizah ya? Apa tadi? Kamu tadi Enggak nyala. Present ya? Present itu apa ya? Jangan kemana apa ya? Zaki ya? Okay. Present ya? Yang apa For sih, the ya? first sentences, we can call goal. Okay, very good. Goal. And then? And then? The second is second, tool. Materials. Okay, Oh, materials. maksudnya struktur teks itu generic structure. structure. Ya, Okay, ma'am. so the generic structure of the text. Oh, Okay. iya, ma'am. And the last one. It refers to It refers to crown, Crown, ma'am. category crown. crown. Okay, very good, student. Okay, any question about our lesson No, today, ma'am. student? No, ma'am. There is no. Okay, if there is no question, I want to ask you to review our material. Who wants to make conclusion about our material today, student? Me. Ada yang mau membuat kesimpulan? Okay, let's welcome please. Asri dulu deh. Sri Asri, ma'am. Any other student? Asri itu ini, ma'am. Me. Quina, ma'am. Okay, let's welcome. Let's welcome Annie. Yes. Oh, Quina. Okay. Yeah, from the lesson, okay, I can get the definition of passage text. Okay, the Okay, passage very good. text that explain how something works, how to use the instruction. Okay, and the generic structure of passage text is goal, materials, and steps. Okay. Is it right, student? Yes. Yes. Okay, Yes. very good. Thank you, student. For the next meeting, I want to ask you to arrange procedure text with your couple. Okay. And I ask you to practice about your text. Okay, student. Before we close our meeting today, Solihatin, please ask to pray for your friends. Solihatin ke kantin. Guys, before we end the class,
Today we say Hamdalah together. Alhamdulillah. Thank you, my friend, and thank you, Mrs. Okay, thank you, Solihatin. Thank you, student, and don't forget study hard at your home. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, you're welcome. Terima kasih Bu Asri, Bapak Ibu. Okay, Bu. Saya langsung aja ya. Thank you, Bu. Ini ya, yang pertama videonya tadi, mungkin ini bukan kesalahan juga, tapi ini wajib diantisipasi, tidak bersuara. Okay, Bu, siap. Terus kemudian tadi pada waktu pembelajaran inti setelah melihat video, nampaknya Ibu langsung menjelaskan ya. Iya. Tadi ada beberapa pertanyaan, Bu, untuk terkait video tadi. Iya tadi. Okay. Kami langsung ngosot langsung ngomong. Okay, betul. Tolong itu ya. Diperhatikan, sudah saya dari awal-awal, artinya dari yang kemarin-kemarin tampil sudah saya koreksi itu ya, monggo di Ibu diperhatikan itu. Terus kemudian yang pertama, yang berikutnya adalah tentang pada waktu Ibu pada sesi itu tadi sampai asosiasi atau enggak Bu? Iya, Ibu. Sampai asosiasi ya? Mengerjakan latihan. Itu ya, pada waktu mengerjakan latihan terus, nah ini di sini masih ditampilkan di situ. Tadi Ibu memberikan instruksi secara lisan ya. Iya, Ibu. Apa ini? Nah, nampaknya berdasarkan pendengaran saya, instruksinya itu panjang. Ada beberapa kalau nggak salah ya. Ada beberapa. Terus sehingga kalau yang sudah pinter bahasa Inggris mungkin it's okay ya, tapi kan kebanyakan rata-rata mungkin kalau di kelas-kelas itu instruksi yang semacam itu membuat confusing ya, itu jadi confuse the students ya. Jadi singkat dan jelas. Ketika Ibu memberikan instruksi tapi siswanya masih kelihatan wajahnya, mukanya masih kelihatan domblong, belum paham gitu, gimana Ibu? Menjelaskan ulang. Dijelaskan pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Indonesia. Iya. Pakai bahasa Indonesia ya, boleh. Jadi untuk instruksi-instruksi yang singkat-singkat, boleh Ibu menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia ketika Ibu melihat bahwa di situ siswanya masih belum paham. Saya yakinnya bahwa ketika Ibu menggunakan bahasa Inggris tidak paham siswanya. Ya, kecuali kalau kelasnya kelas unggulan ya, beda lagi kelas unggulan atau kelas yang biasanya kelasnya kalau di kota-kota itu kelas mahal-mahal itu, sekolah mahal-mahal itu ya beda lagi karena bahasa Inggris itu bahasa sehari-hari mereka ya. Tapi untuk yang sekolah-sekolah negeri yang sekarang, apalagi sekarang yang saringannya sangat besar-besar lubangnya ya Bu ya. Jadi mungkin dari satu kelas itu hanya ada beberapa saja yang paham seperti itu. Tetapi sehingga Ibu harus agak sedikit ngalah ketika siswa-siswa yang tidak tahu itu nampak tidak paham ya, yang tidak kurang paham bahasa Inggris itu nampak bingung dengan penjelasan Ibu, sehingga Ibu you can switch to bahasa ya, boleh seperti itu. Oke. Nah, itu untuk instruksi ya Bu ya. Tadi ini sudah benar stepnya Ibu dengan ngomong bahasa Inggris, kemudian diperjelas lagi dengan bahasa Indonesia, boleh seperti itu ya. Baik, kemudian oke, untuk yang refleksi tadi sudah betul ya Bu ya. Ibu sangat beruntung karena muridnya di sini pintar-pintar, untuk membaca saja mereka sudah lancar ya, jadi tidak perlu Ibu memberikan. Sebenarnya kalau guru itu wajib sebelum siswanya diminta untuk membaca, gurunya wajib memberi contoh bagaimana membaca dengan baik dan benar, itu sebenarnya itu. Tetapi muridnya tadi sudah pintar-pintar ya, cara membacanya sudah benar ya, jadi good students di situ.
Baik, itu dari saya saja. Oke, monggo Bu Asri nanti direvisi ya, sebelum ini nanti dihapus Baik, Ibu. tugasnya begitu, atau untuk diperhatikan untuk waktu besok praktek PPL. Oke. Baik, itu terima kasih. Terima kasih Bu. Oke. Ada pertanyaan? Tidak Ibu. Tidak ada? Oke, saya lanjutkan ke Bu Erna kalau begitu. Perlu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti besok Bapak Ibu sudah siap dengan kompre. Perhatikan untuk G. Siapa? Bu Dewi. Ini bertanya apa tentang tadi tampilannya Bu Asri atau gimana Bu? Masih mute, Bu. Halo, Bu Ribut, saya mau bertanya. Barusan kan Ibu menyampaikan bahwa guru wajib memberi contoh, membaca terlebih dahulu, nih. Kira-kira kalau misal masuk ke saintifik, pendekatan saintifik, itu memungkinkan tidak apabila dibalik. Jadi siswa membaca dulu, semua menyimak kan? Mereka akan tahu salahnya. Nah, setelah semua membaca, baru kemudian guru membaca ulang untuk disimak bersama. Kira-kira memungkinkan tidak Bu kalau seperti itu Bu? Tidak. Tidak, karena membaca itu kan bukan untuk berpikir. Mereka membaca hanya latihan saja itu. Jadi kalau Ibu mau menerangkan, dikasih dibalik dulu, it's okay. Karena mereka harus menganalisis. Tetapi ketika membaca hanya membaca saja. Jadi kalau siswanya membaca terus Ibu koreksi terus dibaca lagi ya, time. Karena itu bukan tujuan. Karena itu bukan tujuan utamanya di situ. Ya itu hanya memberikan latihan sedikit. How to read it in a correct way gitu ya. Berarti wajib memberi contoh terlebih dahulu ya. Iya, harus diberi contoh dulu Bu. Tuh. Ya, sama-sama. Ada lagi? Tidak ada. Ujian kompre